Entute ihondam pa itopa Jesu Christ minin idna chibai tunina tutak an kwang luina di hamphat na katanga topa min kapatai thugen na ipat mai na thupuan kizak sangadi kizak sakdioma hoite kon puangal dinga missions toilai 2020 na inapat Team Barnabas tungto na missionary tia ding konghon sak ding chi to kisai na kalsuan na paito zela waya abi kina wek IMM to kitwa khom na dia missions twilight 2020 app tungton le motivation te tungton ina candidate orientation form fill up the dante genta why a form anna download ana fill up ta te na miss sangching heutunu sangching kyanga submit thei ahi chi kahon puanga deadline neu ahi male tua iboina te jakina amaulenga deadline nu hon khek ngewi lamena himale topana hiai boina tungtonina eising tangmi abi kalam ka omtia dina hamphat na kong lamdang tak hon saka waijakina wek IMM tungtona missionary kwandinga sapna tanga kitheite candidate orientation form analata te na hepi taka hon filapa heutunu sangching kyanga akin thelama peludina topa minina konge na hi huchikom komina a form download nailo yo male a download theya a link omdinga waya ahi kyale Team Barnabas te khatpo thuzak thei dinga waitung to nina candidate orientation form pen lak thei ding ahi chileng kaun za saka kwape mai ni ngai vending ina kaun thei sakai azia kai le hun hong tung dinga to pan dam nan pia kale candidate orientation pen siding dan lemgel din dan kong to pan hunon sak ahi manina hi ana ngai twa ana kisa holdin to paminin kon ngen ahi ani na igam sung bol tom hilowina nat na hileng te jakin boina tuam ituak towa anat na hileng om chi hipa nailowin pilvan na ding tuam te akigen to om te hi update ina muchia din kagingta entu te to paminin kon ngena mimal bit nang ahi lai na pilvan na ziakina igam bit thei ahi manin poloma ki pana hong pai ding hele awm sa te hi tale I thei te bana a thei zo doctor te hiam ahi kya le task force tuam tomom te wai te na thu ahon piak teu zuya zom thei chat ding ina to pa minina athakin ikige nai huchi komina gam a oma pai dia hong ki sa te amaute ikipapi thu ipuanga chidam ludam taka ahong tun theina diuna thumna phok chat leng u thwai sa hi hei kala kampau hi na thugel te hi tale gingtu hi na Jesu Christ melat na hi thei zodina ikhuta itoya igelte ikama swa khete enkai ki na pyang saktui saklehang ichia hi ahong painawa lamkala boina te to lo na dingun chidam ludam taka quarantine center tia oma nisom leli hun ki piabang azat be theina dingun negle tak sukto azo na dingin asai tu te hile hong pai ding te hile ain kwan tanaw laina te ki thumpi chu chiatina Chris unau hi na tu nina lak khedina kisale chin to paminina athakin ikinge na hi thupona tom na din le lungdam thugen na hi komina thumna iphok sek mi tuamin hiai online sermon a ki puang te ke hilowina social media khonga nurse te ithum pi te a hi kele a front line a dinga tuam ithum pi te hiai te hi topani thum na hon dong zel hei dan te update khonga ki muzela pathian kenga lungdam thu ge nina ithum na topan za hi chi thein kalswan zom thum na lungkelowa thum zom zel dingina topaminin athakina entu te kon nge na he pathian maya panpina ingen di kapau vana om topa
nang na thutak lui hian na ding na bol bang bang te sang thelai di na ham phat na nun pe na kyang lungdam thu kon ge na hi topa na sikha na khai nun lo dimin la na mung na kam din hon zangin ke kya nun din sakale phatwam lo ding hun mang thang hi dingai manin pa o na sol tak te na ompia na zol nei te nom pi bangin na sikha nang min thu pi na dingin na thu hing pon za kai na dingin topa na thaw ni lin la hon lo dimin ngai khi tu te lung tang kong honon sakin topa alung lu naw hon pia in kakizat na diu avan te hile ko te na khutan ki kem sakin ka hon dampa ka topa jesu christ min kong thum hi amen tuni na i thugen som lai siang tho sut khom le hangi chia i sut khom na ding rom lai khak sol taglian polin rom te kenga lai khak bunguk na ahia bunguk na sungkia endia kisa ihia wai hi athupi tuam om theima le heu tu te khatin bunguk na again som ka hian chile victorious christian living bang hile ahon chi le hi victorious chi penina lungsim hon lama ma wai zakina tunia thupi tel to mai nei tu the foundation of a victorious christian life christian walzo hin khwa aswang phum china let le hanga dik pen din iging ta christian hin khwa walzo takai zat theina dinga aswang phum masa pen huai thu gen dia kisa hi huai dina en tu ten lai siang tho itoya le rom lai khak iphendia ken alai siang tho kon toy hi bsi sutnanung penaya ya pek zani le li atop na kipana pek zani le nga sungto ahi ken ya kahon zat di peni bsi hi dinga akikap hia pen ahonna et sak theule kjv kaphiat sak theule huai ki pa huai adinga ya mobile phone hi isv china athumina sot pi jangli chi nai twan loin achiang zo sem a i thei na dina thumbang jang khop theile u thwai ka sa huai dia hung ki sa ka hi a hi le ilai siang tho sut som na bunguk sung hi neochik i thei siam na dina a background ka hon gen dinga rom lai khak atamzo tena ina su takidin ka gingta wai zekina saupi gen ke dinga rom lai khak hi polin rom a saptomum te kenga akha ka hiya mimalina awa phaut mama amau kyanga tanjin hoi lenga genuta khalam thilpiak lenga peuta chini khalama kilam to na di thute awasin sakuta himale asin awazin theina di hi lampi to pan ahon sangnai ke wai zekina lai thonina ahon gela aphang ngei lo nai hi zakina mundang aphang na te alai thon gel bangina gel kya rom lai kha ki atwa ma rom lai kha ka hi tan chin hoi hot dam na tan chin hoi hi a sin sak na pen bukim takin tel takina ahon gel khya ama awa phang ngei lo nai hi manin akama awasin sang ngei lo te kya nga hi alai thonina bukim ta ka kha ka hi hi china gen le hang jesu christ hon sin sakte leitunga hong pailai ahon sin sakte hi polin rom te kyanga hon elaborate hon gen chiang hi wai again chiang na hi chibangin hen theya hiai pen hi hiai dan kya hen thei chi hizoloina hiai dan in le a hen theya bung khat na ki panina bungyan na tan ai kele to bunga na tan hi hot dam na piang thak lo tia dinga piang thak na ding agena bunggung na ki panina bungiat sung hi piang thak te hin khwazat didan asin sakna apia bungkwa bungsom le khat chi te hi juda te to ki sai rom saptoma le juda christian te mai manin white te to ki sai ahon gena som le ni na ki panina atop ta na hi practical christian living a doctrine asin sakte azat nadiu lampi hon kong mo hi a basic ahon hil tawai waida ni na a hen theya huchi komina hi bunguk na le bunga na le anung lama amalama ting hi a hen dan hi bangina a om theya hot dam na thu gen a hi komina khata leng la khop thei bung khatna ki panina bungyan na tan khata club khom thei gom khom thei a hi line
hiai da ni na hen le hang tu ni na chiang din ilamena bung khat na ki panina bunga na ta na hi piang thak lo ki hek lo adam swante pathian ta swadidan hon ge nai hi china gen le hang asapawina substitution eite tanga jesu hong si na ge na hi mihial te tanga jesu hong si na agena bunguk ahon gen tu bunguk ahon pana bungiat tana ahon gen tu asapawina gen le hang identification kichiam te na ai wai tu bunga tana polin ahon sin sak chu jesu christ eitia dia hong si ahi dan hon sin saka i khel na zia ka hong si ahi dan hon sin saka bunguk ahong lu tina hong tuam ta a eite ikichiam te ama a ikichiam te na dia hong si ahi dan eite jesu christ a ikichiam te the na dia hong si ahi dan on tak lang no nai abana khel na zia kina ahong sia bunga na ta na gen bungu ka hon gen chu helna a si a omdan bel e hial non lo dia si azyak chu asi pen hial thei non lo wai manin again hong to mai wai bana bunga na ta na again non chu helna man hon pia jesu christin helna man hon pia a bungu ka pan hon gen tu helna thili theina hon hi siat sak helna thili theina hi mang thang nidanga khelna ina mi hing tunga thu ne ya thili theyom lai pen kha khelna ina athili thena the power of sin pen hon hi be hi wai kha bunguk na le bungyat ki kala hon gen abana bungana tana gen non chu siam tan sakna justification a hiya ya siam tan sakna hi idik tat na dia jesu christ si san hong luanga ei tang hong sia waya ei te hi bangma hi lo lai siam tan saki hi chi han tak langa himale bungu ka ki pana hon gen chu wai siam tan sakna tangta te hin khozat siang tho didan hon sin sakai sanctification wai zakina hiai hi a thei siam le hang ka uta wai dina tom chi kini china ichiam te thei dina kon gena e hot dam na dia iswang phum banga hia i hot dam na dia iswang phum chu ebc saptomin logo alian nei dinga hot dam na dia swang phum tu jesu christ ai the foundation of our salvation is jesus christ hot dam na dia swang phum jesu christ ai ahile ging tu hin khwa izat na dia swang phum la ging tu hin khwa izat na dia swang phum atwa momia omlo jesu christ mai hot dam na dia swang phum jesu christ ai ging tu hin khwa zan na dia swang phum leng jesu christ ahia ahile akibang ahi akibang hinapina hiaya akibang lo chizolowina achituam khat ithei be du a oma huai ithei be du pen theyut lo hiam zuyut lo hiam ai kele thei khalo him hi zaka nung tol na ki huai tu bang achituam na banga hot dam na swang phum tu Chris Jesu in asep sa tunga kingak na ai ahi sa tunga kingak na ahia himale ging tu hin khwa swang phum ging tu hin khwa wal zo takai zat theina dia swang phum tu Chris thili theina hin na ai khat pen tu Chris thili sa kingak na ai ya khat pen tu Chris thili theina kingak na ai ahi le tu Chris thili thei ngai huai hi tu nia bunguk sunga sin le hang ichi ahi le tampi na isu cha hidin ka ging ta keileng athei pen kai zen ke ya pil na hiam pansana sud di le hang sud zodi ni ki geng ta ke ya himale lai siang tho pathian thui ngai manina mol chicken thei siam thei dilaменina kahon neu chik chikina kon hen nen jeka athupi aban bana paisuk chi telom tuan lowa
alai siang tho changa honet su pi ut kai a hi le I thei dia poimo chu I chiam te thei le de hoi ka sak hot dam na ichi pen hi atuam khat hot dam na dia Jesu Christ thili khat oma ging tu hin khwa zat na dia a hi khat oma hi huai kala hi eite ging tu te na khat tang lowa I khak du la wai sa e hot dam kichina zen pia ging tu hin khwa zat na di pen tang khalo I khak du la wai a hi huai bangom thei le ngai diam chi hi yai su leng hong chiang dia ging ta hi abana again hun non chu bangjaka victorious chi se victorious Christian life vual zo Christian hin khwa bangjaka chi se ia kei non ne tule naw pang upanai het low experience le tom chik nei ka hia gen tham het low uchi le ken bangjaka victorious Christian living gen dia hong kisak thei na nei ka hi diam hi zen lo hi unaw na khi lo tela huai jaka yai hun gen hi zo ka hi vual zo Christian hin khwa ichi hi process ai apai to de nahi vual zo ta chi hi ke ya vual zo dia Jesu Christ mon na jaka hin khosat na hi gen wai jaka victorious ichi beni thil chi tuam pi hi unaw te yai kha na thei siam lo du I thei siam lo du kalawa wai hi gen chiang leng ut kai a hi le ya victorious in banga again hi vual zo nine again hi thei khel dia law wai ka sak tu vual zo che ki gen changa triumph kipa na lungkim na ilung simang kilang din ka ging ta a vual zo na again chang ina lo chin na to hong lang khom din ka ging ta a khamuan na to leng lang khom din ka ging ta achil chi tuam hong lat kilat khom pi di a oma a hi le tunia igen no phwai te hiya unaute tunia igen no pi salam vual zo na salamina khovelina victory a define bang victory hilo hi igen som khovelina again bang victorious living hile chu leitung ale dam sot di nei nung di lo ching di mi phat le dong di mi eat na le dong di nuam sadi hei teng hi atun din ka ging ta a hi atunia victory again som victorious Christian living vualzo Christian hin khwa vualzo again som pen huai dan hi loi a hi lo hiat dan taklat na dina hei te kon zang dinga Nabil Qureshi thei dinga Ravi Zacharias to saulo chik kizui kha Muslim Christian ong swakaya sot pi pathian gamna se man kya naw pang chikina asia azile ata khat anusia ahi le hin khwa victorious ahidiam khovel bin mo hi lo hi asa khwa khe kinjin asa khwa khe ka a khek zoa sipai vi so damlo a volel dan khovel ngaya tuna ama sin sak tu ichidiama mentor tu te laka khat api penai damai kidam chi beleni gen thei kia Ravi Zacharias leng damlo inom chi ithea tampin len thum sakdin ka ging ta a mi hinga ya lamet naom non lowa in lam zuan hi chi mi tampi te maya ginna tuam te to kikal ichidiama ki debate Christian ginna adikdan Jehovah pathian hing Jesu Christ hondam pa makia ahi dan gen tu pai tua cancer asidia lupnanga ka omai khovela ja chu wal le le apathianin damna pedia pelodi Nabil Qureshi le dam saklowa ai le khovel ngai dana victory to kya again som victory ki banglo chi nai ei lama en lehang unaute the missionary day missions week is ata again amin ka gen khalli kalawa kam zathang tua makuri naga te kyanga evakwan pen bang huaimuna ahinna avapia natna jakin asia
khovelon mudana hi nak wal lotele khovel lowin le awal sale om khadiam victorious Christian life ai ya khovel definition a hiloi khovel khiat dana hiloi a hi le adangte endiule unaw inga isang mi te tunia walzo na ka gen hi na hau sak nang hiloi tunia walzo na ka gen dekhi na tate lo chin nang hiloi tunia walzo na igen dekhi in kwan nop sak nang hi masaloi sadana tunia walzo na ka gen dekhi min than nang le min let nang le mi hon za nang hiloi ya walzo na igen di thil chi tuam pi khatai hoi zakina unaw ananga ya anakisuta anakivel ding in to pa minin kon nge nei a hi le alai siang tho ilut dinga neu kahon gen te apanina matdan khat na nei du na kalamena alai siang tho isim dinga olina ichin pai suklei che hi rom lai khak bunguk changkhat apan changlitan kon simma sadi bangi gen ta diale happy na akhan sem theina dingin khelna I om nilo dingwa ya om nilo lo hial ding eite khelna lama sisa khelna bangchin I hing thei lai lai dia eite Chris Jesua baptist luta om teng teng asi na baptist lutini om chi na thei ki wa ya why zakin asi na baptist luta omin ama to vui khomin I om hi huchia pa thupi nain misilaka kipana Chris akai tho tak banga eite leng hin na thaka I khosak theina dingin chi hi ya abula chang khat na sung en masaleu thoi ka sa bangzia ka bangigen ta diale cha hon pana polinia bunguk na bangigen ta diale what shall we say then bangzia kai chang pana aziak bel bunga na gen tu Chris Jesu ina honot dam na pen hi khelna atam sem le happy na khang sem ai chi yaite khelna tam lota hot dam volom lo hi chin ka koi mai di ka hon dam non ke di katapa Jesu si sanama wadin apa mai chom lo khelna akhan sem le happy na akhang sem happy na ina tuam zo lo om ke chi hiai again pen hi rom lai kha ka again patna ai ke ya akamin le tamve pian again ai dia why zakina appear si chidiama mi khen khat ama langte na hi soltak pol le Christian te na thuginu le na zuyutu Jesu Christ hondam pa na sang chianguna ana chiam tewo Jesu Christ hondam pa na sang chianguna khel theina license ki pian hi happy na lian loi mani na khel theina license pia na hi na nungzuite Christian ki chite khel theina zalen na pia na hi chi wai Paul kyanga Paulin achia chilo Paulin again bel Chris Jesu na theima wa bang chi tu ka khiali leu chin le why Chris happy na ina atuam zo lo diom lo chi ahia ging tu khen khan ma ahwai at sap tuam sunga omte khen khat bangin leng hiai pen hi license dana pass dana na laun chin Jesu Christ hondam pai san nung tu hial le hang le Chris I naina hon tuam zo hi Paul hun lai te kia hiai chi tu line le pass ka poimo khenten bang pass tuam lai na mun tuam mai hiwa I pass pen a hina takazang kha khol lo mai the pass nei le mi pai the lo na ki pai the ai Paul hun lai ging tu khen khatina hi Jesu Christ hondam pa sang changuna khel theina pass nei banga king hai to bangziakin Chris happy naina tuam zo dei manin tun va khial leng le Jesu I naina happy nain hon ngai dam di to khial ding ani tak changai dam ngen dinga beidi chi lungsim ni wai unaute Paul hun lai ke in hia yai bangai to naom tu hunin leng a om hi lo ya elaka huai bang
sin sang na dik lo le doctrine dik lo akigel tho hilowa lung sim le lung tanga voma huai suan lama nei mia tam lo ja kina polin yai hon ge neve bangi gen ta diale what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Happy na akan sem theina ding in khelna I om nilo ding wa ya ahi le bang chidi tua ka hon gen da na happy na tam sem tho tho di ven khial le mai lo mo Jesu happy na hon tuam zo di ven iu dan in hin khwa sang le mai lo mo ahi ya hi Isaiah unaute hot dam hi ta ve hang Jesu cross a si khini ta ven asi san tu ni ta na e tia dia luang lai chi hi ve hang a happy na kining ching chi hi ve hang hon dam zo khelna asop siang zo lo om lo chi ve hang khelna om ni lo le lo ya Paulin bang china donga God forbid he sends and lo we thili thei lo ai thil ki kalahi thili thei lo ai che bang jakin ahi thei lo na jiak mo huai ahi thei lo na jiak ki ve e te ni thei dia poi mo huai ahi again no he china I hen dia ama sai na ye ahi thei lo na jiak pen hi china ka genuta doctrine of the saved man hot dam sa tia dia sin sakna ai hot dam hi ta tia dia sin sakna ai igen dek wai zekina hiai to ki sai thei chen nadina thilli cham te lengu thwai ka sa a hiai hi a thilli ahon lepdanu thugen tu khatina lepdani hoi ka sama ama hon jang ka ya ke bol hilo mi bol kon zata hi amana lepdani na ama sai na reason achia hiai doctrine theina dina banga chia khelna omni lo theilo di happy now chi tu kalia nai le piang thakhin hi le chu a piang thakhin na happy nine hon pum tuam hi ven u dan in hing le lo mo chi thei mai le kilom bang ja ka chi thei lo di ya hiai chi thei lo na di san hi thei siam na dina hiai thilli chiam te lengu to ai ka sa ama sai na reasoning why chu thei idi thu tak khato ma huai pen I reason a I thei siam ngai ai reasoning abana reckon why chu pom di hin pom di accept di consider di chinai reckoning reason reckon azo che resist nang di dal di why zo changina replace shake di hei ting hi achiam te nop kasa ken wai ze kina kon zanga reason reckon resist replace hei ting thum pan sana hot dam sa te di sin sakna polinian gel sukai ahi le bangalia sin sakna asin sakna ama sapenai gen chu reasoning a hia why dina thei angaya no knowledge nga hi thei di om chu thu tak I thei di om chi nai thu tak I thei dia oma why thu tak pen kha polin hian gel sukai a gelna ei pawa leng a hi dinga thei chi pansana thumal hi thumve hi ama ki zanga sapawina ahong ki taglang dia ma ken mu theilo ka hi manin a sapawa leng anain leu chin ka uta ya kon sim thak dia eite helna lama sisa helna bangchin I hing thei lai dia eite Chris Jesua baptist lut a om teng asina baptist lut ini om chi na thei ke wa ya huai zekin asina baptist lut a omin ama to vui khomin yo muhi huchia pa thupi 9 misila ka kipana Chris akai tho tak banga eite leng hin na thaka I khosak the na dingin ai le hia hon sin sak banga polin aman thei chang loi manina ahon gel hiat chiang ai ama di anu amanu amai aman again tu hil na lama sisa bangchina hing thei lai dia hilna cross a Jesuang sina gingta a tho no na gingta chin bangchin hilna hing thei lai dia chinwa mai bangchidanin Chrisa baptist luta omna hiule
asi na le baptist lut na hi che yai ve doctrine ka baptizo chi hi a literal meaning oma a figurative meaning om dia wa again u chu baptizo chi apawa ki zat changina tuisunga phum lu chi na hi hu chi komina apau dang khata again u chu kichiam te na to identify with gen nuwa mahi waya ya polin again nop chu banga no te khel na lama sisa bangcha khel na hing thei lai di aziak bangziak Chris Jesu asi a nang le waya si nei waya ki baptist lut nei ei pawi leizang sekhin ka thea ka zat khel kha gai le han thei siamun la hiai amau manifesto ka ki baptist thei chi bangdan de khong mo political party khathiam aikil NGO khathiam hiai NGO te manifesto hi ka ki baptist lu thei ma ve chi chu ka ki identify thei hiai to ke ki to amau hiai ya kha ke hong kilanga hi ichi na danin hia polin hi huai dan sense simina ahon zanga hi mali huai sanga thuk zo le gen nei zoin amana genu chu Chris si na no le ki baptist lut na hi cross a Jesus si na hi ama kya kitak deng donga si dia to pa na koi a hi ke ya huai si na nami hing lui le si ai huai ki baptist lut nei chinwa mai huai kya hi lo na ama to huai vui khoma om nei Jesus Christ vui dana om lo a tho ki bangin to nang le hin na thaka na kho sak the na dinga Jesus tho no nei entirely new life unao ya hi hot dam na a first step pian thak na hi experience I pian thak chan chu experience hong suaka himale experience tung to na piang thak ikisakha gi law wai ka sa tampi te na hi I thei khial kha bil hong puak lek wa khongom hon zen suaka hucha piang thak ka hi chi bang yoma unao huchi banga piang thak te diklo ka chi ke ya himale bil hong puak lek na san wa imenga imu na san a hon zen suak na san pe ni thutak a hi ngai fact Why thu tak pe ni na hon puak lek saka hi level dik ma hi aya experience tung to na piang thakai ke ya pian thak na pen ki experience ai ahi le ya ya polina again nop chu banga pian thak na ahi ki he khatomai why ki hek pen hi thei na tung to na hongom ahi le thu thak hai ya le ya hi lo thu tak na thei dingwa why thu takin ahon swak ta sak ding You will know the truth, and the truth shall set you free. Why thu tak ahi hon swak ta sak? Why thu tak pen ka experience masak ahi kaya thei a pom ai. Ya kon sim suk lai di achian na din. Changana asi na kibat pia ama to ikizop hit ngal le. Atho non na kibat pin leng ikizom sam ding hi. Imi hing lui akyanga kil denin a om sam ta chi ithei huchia khel na pumpi hi man thata a om thei na ding le tua kipana khel na sikha iom lo na dingin kwa pe sisa khel na laka aswak ta hi Juan Kristo isi samle akyanga hing sam ding chi iging ta hi aya kon ISV pena kon simdia ya sapawi zat pen hi kisiam sakja khong isakha gila hoi ka sa he pitakin waidan in lak sakyon la achiang zo di de ja ka hi sangguk na ISV we know that our old natures were crucified with him we know that our old natures were crucified with him achiang lo lo pi so that our sin-laden bodies might be rendered powerless and we might no longer be slaves to sin. Imi hing lui pen Jesu to kikil lum kho mahi chi itheiwa huai khel na pumpi pen athil hi theina hi man thata a oma
hel na sikha I non lo na dingin hiai I theyu cheve polin na theyu ya no hot damin hiai ya thei ngai azo hiai pen hi apawa again dana hi kon process ai omdan theidan phokdan ai le thei dia chu banga piang thak te imi hing lui pen cross a kit lupai ni dang laya thu gen te again u kazakha koma e kei pian ma tham tham thu first generation Christian te khong le mai the evangelist ma sa te na again u I nu le pa inui pa te khoina again u kana zak chu ko hun laya hot dam na thu again changwa force piana hon hiu chin chim chin wai kha e again la kwa khat kaza ka pana kalung sima amang theilo khat tu e ke adam ka hi chio crossa jesu to kele kiklum khom ka hi chio cha chidia ki solu wai akisol pe no adikadik lo chi lam ka gen ke himale amu u khat ka sajwa wai tu hiai polin again ai cross as Jesus na hi undeniable fact nial wallo thu tak ai ging tu te kya na again hilo Judah Jewish historian te Judah khang thu sun mi ten le again wa pagan khang thu sun mi ten le again wa a khang thu sun mi wai ulai tingina hiai Jesus mihing ahi na leng again wa asi na leng again wa cross aki khai lup na le again wa aki vui na le again wa aluang a omlo a tho no na le again wa wai zakina Jesus si na le tho no na hi ginna sa ngai lo undeniable fact thil tung sai tung lo chile chin le na ichi a aphat tuam nam lo ei kachi bel tung ahi jaka hey penny ka gen up chu you don't need faith to believe that Christ died on the cross or that he rose again kinna ngai lo evidence tam lo historical proof tam lo hele ginna angai na chu hiai Paul thu gen ai ve imi hing lui akianga kil denina sam ta chi I thei hiai ve nami hing lui adam khanguya nahi na nami hing lui na thunei khum zo lowa pathian dei lo dana kho sauta khovel mi hiuta khovel thil lungula ma ani dei dana kho sauta hel na sala tang pen hi cross akil de nahi chewe ginta ginna isan huai ginna bangje ka san ngaya kumsang ni phial paita thil tungaya piang nai loi himale pathianina wai kumsang ni phial paita atapa jesu cross asi nai tunia keleng kami hing lui pathianina deilo ahoi lo akhiala anin go peni calvary cross as jesu to kil de nai chi wai hi ginna ka san wai hi ka thei ka experience ma pathianin again jaka ka ginta jesu christ in honi sakja ka ginta kaya bangma ki he ka umma hiai thu tak ka ginta kai wai ka ginta ngai na hon swak ta sakai wai nung sang alui pe na si le pangchin khel na si khayom lai dia again chu kwa pe usisa khel na laka aswak ta ta hi yai I the siam din hi chin kon gen dia twal that khat electrocute ai ki khailum le twal that khat mi tampi athat tak jakina cordina atunga vai homa ki khailum ai ki khailum le aki khailum nungina asiluangin mi athat thelai diam theinon loi khial theinon loi asisa chu waya hi polin again asisa tu khelna ki pana swakta bangjakin asisa bangchina ahial thelai dia hial theinon loi so freed from sin why dan zonga again hi abana huan Kristo isi samle akianga ihing sam ding chi iging tau hi hiai I urle chamte changguk
changyat siam te le u thwai ka sa huan Christo isi sam le akianga ihing sam ding chi iging ta hui we believe Jesu to imi hing Luisia hi chi ging ta ka le Jesu ma to hing dina iging ta wai peni ahong tung chi theima I experience ma igin ta kai hiya hi Jesu na gen ke lampi thu tak le hinna ke lampi ka hiya ke hiya thu tak ke ka hiya hinna wai thu tak na thei ding wa wai thu tak in hon suak ta sak ding wai thu tak hiya Paul in hon elaborate hon I thei siam da a hat lo te abuk ching lo te khalama ha zo lo eitia dia I thei siam de hon gel sakai abana changkwana Chris misilaka kipan kai thoina omta asinon ke ding chi I thei nga lui Chris misilaka kipana kai thoina oma sinon lo dia hi chi I theya si nai na ma tunga thu anei ta ke hi asina helna lama tang to na din khat ve kya asia ahin na bel pathian lam thua ahing ahi hiya hi fact thu tak I thei di Chris Jesu hi asia mi hing lui to kin lup khomino ma topa thang pai na tunga hong tua I helman apia helman pia na ahong sia helman pe khina hi manina amma si nai na len zo kia apan akai thoi huai atho nung sang hi sinon lo dia hi chi kaging ta chi huai kia hi loina abana again non chu asi na hi ya leng sa pawina kon simnon mai dia ISV for when he died once and for all as far as sin is concerned but now that he is alive he lives for God asi na hi helna dingina helna to kisai hi mi mai khat veile azo na dina ahong sia ngai non lo dina hong sia tua ahong hing no na hi pathiana de hinga hi again up to mo Jesu Christ cross asi tak zakina helna sia kanang na si ngai non lo helna sia ka ki ka si ngai non lo ai aging tate hei kon den cha kon gen saw lai dia khat ve kia sia hiya I ahin na bel pathian thulama ahingai hei again hi chamte le ahin na bel pathian lam thua ahingai but now that he is alive he lives for God hiya ve eitena izop de piang thak I le imi hing lui si chi nai why he hot dam ta te doctrine mi hing lui si na mi hing lui si lo piang thak chom thelo alui to thak teng khom thelo ai why zakina alui cross asia hi chi Paul in again Jesun eitia dia ahong si na hi alui on hi lo mai why alui a hi lo pale why pen iging tawa iging tamau mo iging ta kale Jesu asia asina imi hing lui le si kho ma ma vui kho ma om non ale Jesu a tho non bangin leng I tho non khom ding chi ging ta I tho non kho mai to pan mi hing thakinon bolai kwa pe Christ om ahongom chiangina aluya beya athak hong swak mi hing thak hong swaka wai mi hing thak pe ni Christ khat vei khelna ziaka asi ziakina hiai ahong hing pe ni Christ ahin nona pathian lama ahing bangin nangleng pathian lama ahi na hinta thil danga dia hilo but now that you are alive you live for God nahuchi ya pathiana din na hingya pathian leisai ama ai pathiana dia hinglo piang thak chiom lo hi pathiana dia hingu lo nei le piang thak lo di nei nami hing lui silo hi khadia hi wai zakina hi ai doctrine nanga dia ki sang thelo dia hi khel nangai dam nga wal zo hin khwa om thelo ai wai zakinu now ya kivel thagle u thwai sa I at di om zaklai hi manina I pai suk non dia chang som le khata huchima abangin no leng khel na lam thua sisa in kisepun la pathian lam thua bel Chris Jesua hingin kisepun yai bung pumpia khat chang khat tua igen nop thupi to pansanin tel chileng hiai kha I principle dive
hiya ya ahi reckoning ibol kithei pomna ibol ngai huchima abangin no leng khel na lam thua sisa in kisepun la pathian lam thua bel krisa hingin kisepun thilni gen mo akon simnon dia hiya in the same way you too must continuously consider yourselves dead see as far as sin is concerned you too must continuously you too must continuously consider yourselves dead as far as sin is concerned but living for God through the Messiah Jesus som lekhat na chang som lekhat na hiya hi hoddam sate I doctrine hong hinon aluisia ipom dia hi experience lowa koi hiam ma pata hong kihil dingak di loin jin pathian o mahi chi gingta Chris Jesu hong sia hi chi gingta hoddam na Christobul pite gingta hi ta kale huai gingta na hi ule no le hiai na ginta kule hel na lam thua sisain kisepun consider yourselves dead continuously consider yourselves dead asisa bangin kisep ton tungun nittingina hel na lama sisa bangina kisepun la nahin naw pen hi krisa hingbangin kisepun nang le nanga naki consider naki impute ngai why hi walzo hin khwasa theina hiai ve khalama hin na le salama hin na aki khenna jesun bangchia kongko chi ka lutun lampi neo a lutun lampi lian hilo lampi le hilo kongko chi straight bangchin again dia kola lampiom wai neo mi ni le pai khom theiloi mai thei wai lungsimangai to again klam newa payun man thanna kongchu aliana a pailenga tamua atom na si na a om kongko chik hinna lampi chu anewa amu lenga tomu zon ngai mo unaw hoddam na hi Jesu Christ hondam pa sang ding ahi adik bangja kin aman hon dam ahi manin ikhel naman hon piak sakai Christ Jesuin ahia why Christ Jesu hon nampa sang te ahin khwaw ki he kai ami hing luyu khelna si bangina sepua ami hing thaku Christ ya ka hinga Christ ja hing bangina ngai to we huchia nang piang thak kichina zen pia na hin khwa khel nain thua hon nei khuma Christ thilte ngai saklowa khalam thilte lungolowa nom le zo unaw tang nai lo nei walzo Christian hin khwa zang khanai ma lowa Christian hin khwa na tom le zang ngai lo I khadi nei man than na kong chu aliana aza a paile nga tamu atom na si na om chi ya Jesu Christ ya ka khat ve khelna ya ka hong si once and for all as far as sin is concerned khelna to kisaya khat ve yong sia set det ya hong si le huai gin ta ke le chu man than na lampia pai dia nga atom na si na om tho di khelna ya ka si di Himalaya athei chiana yai thu tak za Jesun ka khel na hon ngai dam kya hilowa kami hing lui cross akil de nai chigin ta kale nang ma main Jesu thu ge ne polina doctrine an gen khiak kami hing lui khel na dia si ai hing thei no lo hi na chia na ki sepa nitenga khel na si na hi na pon khiang hai unaute gin lang tanga gien ngai lo pi mo I the ai
lai gel tu khatini china gela zudon khat oma a zudon jakina ahong sia asi takuna avuya a avui dina kon walom te alom ten hi zu atulwa zu mantam aluang tunga wai zudona sipa pen wai zudon din hong thonon ya thonon lo si asin bangjin zu don the dia hong don mai ve zu aman tam na du pen pen ve unaw zudon ten stereotype hi lo kai zena khat igen chi thule lai adang te anakibul tom mai ni asisa ina zu adon the diam don the loi huaya hi polin again hel nalama sisa bangin ki sepun hi theilo cross a jesu to kil lum khom baptist lu ta no mule jesu si na bangchin hel na na hing theilai dwa changni na kin why jakinu now igin hi lai siang tho hi kholo khadi sapten wishful thinking achu i jesu gin tak dana jesu dang chi khang piang thak di ud dan dana hin khwa zat di chi hi lai siang tho in gen loi hin khok ki khe ka hi again why hi wal zo hin khwa akipat na aswang phum kei helna dia sisa kai Chris lama hing kai again tu leng unaw kapian thaka panin kana khel mun lwa theige gun le ka hi khela tam lwa hial ngei non ke di chi na hilo himale hiai hi thaka Chris ya ka hingin mo helna nuam sa theiloi teng ni lo theiloi helna Walzo Christian hin khwai hial ngei non lo di chi a hi ke abana anggen sukliang achiang din ging ta iki hin suk dia somlenia huai ziakin na pumpiu du gol na thumang dingin na pumpiu du gol na thumang dingin na pumpi si thei wa khel na vai hom sak keun na pumpi hiang teu leng diktat lo na van zat dingin khel na kyanga pe phal sam keun himale misila ka kipan hing non bangin pathian kyanga kipyaun la himale misila ka kipana hing non bangin pathian kyanga kipyaun la na pumpi hiang teu leng diktat na van zat dingin pathian kyanga pe phal zoun no te dan thunuaya hilowa he pi na nuaya na hi ziakun khel nain na tungwa thu anei non ke ding hi declaration bole ve polina le hi thei siam angaya igen chang dia a hi le somle ni na ki pana somle thum tana banga gen ya hi dena igen somle khat na hi reckon accept consider somle ni a ki pana somle thum sunga again chu resist and yield banga resist di why i thei changa khel na lama si ka hi cha ikisep hit changa banga idal di na pumpi udu gol na thu mangdingin na pumpi si thei wa khel na vai om sakyun do not let sin rule your mortal bodies so that you obey your desires for thei taka phok taka i di hon ge nai huai banga kisep na hon bol khit changuna ging tu te huai banga kisep na hon bol changuna vual zo hin khwana za the na diun na sapumu hi khel na vai hom sakeu na sapumu khel na lungul te thu manga huaya sala non lo dina na sapumu hi khel na vai hom sak non keun chai ai le hi phok koma isep diom chinai ve khel na vai hom sak lo de Jacob Plai khak bungli chang kagain khali kalawa bungli chang sagi
resist the devil and he will flee from you doi mang pa nangun ile aman hon tai san ding chai nang ngai nang lo hi hon nu se thei lo ai ut lo anuam lo kiswan la huai lo cha gen kya himale nang ngai inang hia helna itunga thunei somte inang hia chiam nuya ki gen zel khat ginta khwai isadiama kon gen te dia nui za thwai kholo mai the lamkami te hi setanin correspondence ahon puwa kahi chi correspondence bangjak kha unauti hi chiam nui ai yo kha setan him le ngai lo le ki hem puk why zaka setan in correspondence ahon puwa achiwa om zezen ya again nangun chai vai hom sak keun na pumpi hiang teu leng dik tat lo na van zat ding in khel na kyanga pe phal sam keun ipan nango mai do not yield to unrighteousness dik tat lo na van zat ding in kitulut keun ki pek keun chai ai le chu pathian in hai authority on pia ve ging tu te thunei na hon pia huai tu bang ging lo te na nei lo piang thak lo te na nei lo hia thunei na hong lu to mai piang thak lo te na nei lo thunei na hong mai huai chu bang piang thak lo te ni khel na do zo lo wa khel nai na vai hom khumai ya atu zo lo za ka je suang si ai dik tat lo na nang zo dia om lo ina athili teng to pa min mo dik tat lo na ya himale tun Chris Jesus ya kina khel na lama sisa tia dina to pan thunei na on pia huai chu banga khel na vai hom na nang thei nang dik tat lo na noya kitulut lo wa kipelo wa ka ut ke chi thei na huai thunei na hom pia huai thunei na pian koi cha hongoma na pumpi hiang teu leng dik tat na van zat ding in pathian kyanga pe phal zone i hi zog di polin hon gen huai ta ni nom non keun la hi male pathian van zat din ke pe khe zone hon chi ai le hi ai ging lo te na hi thei ngei lo piang thak lo te de thili thei lo pe bang chi dana piang thak te de hong i thei mo ka ya no te dan thunwa ya om hi lo wa dan thunwaya om hilowa he pi nanwaya om na hi zia kun khel nai na tungwa thuwa nei non ke ding ya hi to pan authority an pyak kwateyam thu gen dana word of faith hilowa hi ka gen doctrine hi sin sangna lai siang thawa pan wai chu bang dan thunwaya om hilo na hiu dani chi changina dan bangjia ka oma dan chu mi hingina a khelna aki phok na nga om ai dani na giat banga dani na ngia tu khelna hi lo di dan zui di wai tung to na siam tan sak di zo lo di danu mai letun khel a no le noa ki thunei no le noa hat na nei lowa dan thunwaya om hinon lo na hiu dan thunwaya om te chu piang thak lo pathian ta lo te himale no zo he pi na noya om na hiu chi for sin will not have mastery over you because you were not under law but under grace ya hi Pitakinan ngak zwalun la KJV isim zwal dia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Da nuaya om na hinon kewa he pi na nuaya om na hizo tahun siya. Hiya hi unaute akibat lo na. Charles Spurgeon gen hi pawin kon letsom dia
paraphrase to ahi verbatim hilo again chu banga Spurgeon ina dan noya pathian thang pai na ka ngai to lai na hel na man again te dan zui lo na zia ka tat leng na zia ka punishment again te go na again te khong pathian thang pai na te ka ngai to lai na dan noya o ma wai pathian thang pai na te ka ngai to lai na ka hial mai chi lau na ina hon bol hoi ke chei thang pai na ka lau na ziakin dan ka lau na ziakina ka khel di hon dal kia thei ge gu pina ka khial tho chei adikya hi chia kom le to pa thu pha nga lo di kai hi chia ko ma le tang ton gon muna lut di kai hi chia ko ma le kalei tung hin khwale nuam lo de hi chi thei pi la lau gon na lau thong na om komina pathian thang pai na ngai to kom leng le ka khial tho kasa lau nain zolo hima ale pathian he pi na ka hon sut ka hon thei chatin chai Spurgeon in mo pathian he pi na kon thei chatina ai na ka hon thei chatina ka khia lu non ke chi iman mo dan noya om le he pi na noya om dan noya chu alo thei loi hial chu hial tho le god nine zui na pia hoi thei tuan lo i hoi lo na kilang deuh himale he pi na nuaya chumo ut zia ka pathian de ilam hi nai ve tel zia ka dik tat lo na van zat dia ki piak lo na hi unaute a hi le ken mo puang na kania nang le nei kamin han siam tan lo de to pa maya khat ve ding tho de ya hi tu nin cham te ni ging tu te hi wal zo hin khwai zat the na dei the zu dan noya om lo hi he pi na noya om hoi he pi na noya i om zia ka pathian dei lam hi u ti ve pathian dei lo lam te hi u lo a i na i mu che zia ken atapa jesu christ a honi nai mu che zia ka to pa dei lam hi u why hi again abana isim dia somlenga na bangchin ahi diale dan thunwaya om hi kewa bangchin ahi diale dot na hi what then does this mean dan thunwaya om hi kewa he pi na noya om hi zok ziakin i hial dingu ahi diam abula adot na mai bangi gen ta diale he pi na khan siam theina ding in khelna i om ni lo duaya bang ichi diale dan thunwaya om hilowa he pi na noya om hi zokale i hial ding wa hi diam license kine hi mai lo mo dan in lan kan non lo he pi na noya om hi le hi lo hial ding kwa kyang pewa leng athu mang dinga asikha diana ke piakun si na khopa khelna sikha yam diktat na khopa thumang sikha yam athu na manu sikha na hiu chi na thei ke waya hiai hi ongom non tampi ten leng kamin gen khe ke le hang lungsima doctrine daniam khata suan lam daniam khata inei kha kule tunin kingai to thangni he pi na noya omi hi ale hial le lo mo va hial khaliang poidia kanek zon na ka vai hom na mi to ka ki khol na chi hial sukle hang he pi na noya omi ve hang apoi dia hia jesu hot damsa hi ve hang hi thei lo hi hutchi banga hot damsa te de hi thei lo hi chai bangziakin ve asapa wina isim non my dear don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves kwa hiam kianga sikha thumang tak banga na vki piak changina you were slaves of the one you obey athu naman pena dia asikha nahi helna thu sina hon tundi thu namangya ahi kele diktat na wai thu namangya thuman na diktat na hon musak di tu
again nop chumo piang thak na ya huai he pi na noya om tak tak na hi le na pu hong chiang dei na master ahia mi khat kianga ama thu mang dia na vek ki piak le chu ama sikha na hi huaya na hi ina hong kilang di chi na gyal hong dok dia hi kisel the hilo hil na thu na manale bangchin jesu na pu na heu tulia nai thei dia hil na thu na manale hil na sikha na hi si ina hon tum dia hi jesu thu na manale wain chu diktat na hon tum dia hi che hi himale pathian kyanga ki pa thuam hen somle sagi nai sim sukdi no te khel na sikha anahi tama leuchin thugin pia na ki piang nau na lung tang tak takun na zui tau hi khel na laka ki pan suwa tak sakin nom tawa diktat na sikha na hong hi tau hi na sau halo ziakin mi hingdan in thuk again na sahiang teu nit na le tat leng na dinga tat leng na kyanga sikha dia na piak phal bangun nidang la yau chana piak phal bangun tuin na sahiang teu siang tho na dingin diktat na kyanga sikha dingin pezone ya a final r hong lu ta hi wai chu replace hek somleni na pana I het suk somleli somlenga le hi to again suk tengle hek di hong ma hi elama mi hing lui pen si banga isepa ipom ta ka le hiai alui pen hi athaka I hek nga yai wa I hek na dia nidanga ithuman sek pen hi I koi hiata jesu kumpiong hi ngai wa alui pen athak a hek di ei mo pwa ki wal zo christian hin kwa ki patna dia huai a hongom ngai a practical step adang te chu hiai ya thupuk na a hiya ataka sep hian na hi kumpi I hek ngai huai nang on transform dei hiai hi rom bung som lenia again mo rom bung som leni chang khat chang nia again huai zakina na pumpiu ya kon sim tho dia huchi nu naw teo pathian za ngai na ziakin ki thoi na hing siang thole pathian lungtuak dingin na sapumu lan dingin kon nge na hi huai na biang na dan ding hi mu a hi khovel dan banginom keun la pathian dei lama hoi le bukim lungtua huai tak le hoi kim na thei tel thei na dingun na lung simu athaka omin hong lamdang su taun be transformed na sapumu topa kya sacrifice bang na lat do hi chi hiai replacing hek na aom thei na nga hi ki surrender nga hi unaute hiai hi tam pi te tan naw piang thak kichina zen pia heutulian pa kya nga ama sikha dia kitulut lo not yielding to Jesus but yielding to your desires jesu noya kituklut sanga nang lungul te noya kitulut zo huchi bang christian om thiloi hiaya ki hek na aom na nga jesu noya kituklut at full surrender nga ai hoya eve walzo christian hin khwa aom na hoya eve tom chik dam le adam sung walzo taka sang nei zo ke le a nei zo lo na teng to krisa ki pa na bu pol bang enung zuiten sol takte kwa nuam taka khosaom himale amau sanga ki pak zo om diam khovela abei ke ding cha thewa tang ton hin na mu sia kwa leitunga to pa mai ki tulu tuai yai pehia wai thunei na tunin note to pa minan chia kai na sao ha na sahiang teu nit na le tat lek na dinga tat lek na kyanga sikha dia na piak phal bangun nidanga u dan dana om dia mani deitel na zui dia na piak phal bangun tuin na sahiang teu siang tho na hi dingina diktat na kyanga sikha dingin pezon hondam pa jesu christ mai kitulu thak dia to pa mina hon chial kai en tu te teng teng angai khite teng teng ging tu isa hot dam sa te hin
ahot damna tangnai lo ten le tunina topa Jesu Christ hon dampa sang thei le asang sa ten leng topa mai kituluta ki surrender ya topa minan chial kai hiya hi ikisapu unaw ging tu Jesu thunei khumom lo ken khial ging tu Jesu thunei khum lo wai bang ging tuam thei dia Jesu in thuanei ngai ai hiya ama kumpi ai ngai ai unaw wai kumpi hi le chu i hin khwa expecting tenga thuanei ngai ai hiya lam tenga Jesu in thuneya ken hiya tan nei nga hiya tan kazin chi theiloi Jesu na veka vai hom ngai ai wai dia kha khut lik to wa ki surrender ngai ai si tan donga chi ngai ai wai hi tunia wal zo ging tu hin khwai zat the na di hiya thunei tu i hek ngai i replace ngai hi abana kan sim sun zom dia somni hel na sikha te na hi layun dik tat na laka na siang hi tuana thilza pi sa te wa huai lain ga abanga hiya na mu zelu huai thilte tom na zo si na hi tuna bel hel na laka hi sianga omin pathian sikha te na hong hiun siang thona mu khopin na gau na neu akehiam huai tom na tang to na hin na to hel naman si na ahinga la pathian thil thon piak bel ito pa Christ Jesus yakin tang to na hin na ai ya polin atop na changa banga hun gen no hel na sikha te piang thak lo na hi layuna dik tat na to kisain zalen na hiu chi telewe free free as far as righteousness is concerned diktat na to kisaya chu zalen nei khalo himim diktat na to kisai tan diliom lo piang thak ma tampi te na thei khel hidia kala thongi Jesu Christ nei lowa to pa suklung kim thei hidia igin ta khak diu lawai kasa unaw hi thei lo hi topan na hoi ade zen ke topan Jesu Christ na hin kho ki he ka hi ade topan na thune na akhebula na lat dia hi ade ide tel na akhebulai lat dia hi ade miki pum he Christ Jesus si san ahong piang na san atapang piang na san chu iki he na nga hun pia kai unaw mi zote thu gen khatin hi cha gen hi ken pomwai chidama achiang ka sa simna achi amizo pau simna chu kai shwai tu thlak na ni kising nai chi kha imakai tu hek na hi thiai kangol di white khai non ke di hi lama ka ki bol non ke di chi pen kha ka un non ke chi mai mai hi ke ya top le na som ke un la chi ve man bang mo top le na som ke un la ilele namakai tu na zuyut la hi namakai tu hek wai hek na hi kising na dik achia makai tu hek le chu hiya again banga makai dia ikituklut na athu mangdai kituklut na dia asikha hi khelna thu mangdai kituklut le chu khelna sikha hi diktan na thu mangdai kituklut le chu diktan na sikha hi uchima abangina tunin nang kwamaya na kituluta topan huaya hi asom na hoi ade ke topa dei lo thei ge gwa hiai lama topa suklung kim thei isakha gilawai i thei loi unaw mi hing hi loi eya pan dei nei zen loi dei nei le tapan so lo de hon en ade nei lo zaka wana pana tapa hom kum su ngai waya again chu ki hek di nidang inat thiai diktat nai tan le nei lo ya pana zalen na hiu himale tunbel et kwaila thil na za pi tewa tu na pian thang nuwa nangai to kik chawna na thil hi tew a hoi lo na hi tew banga na muwa atom na thei hinu a om lai tin le i thei sa wa hi
piang thak lowa Jesu kumpi hi na lowa teng ten wai bang kho saten le atop nai the sai om lo hi adang ke gen ja kilo lai siang tho gen ja gen atop na tu si na hi tho tho ai wai na theiwa himale tu na bel khel na lama Jesu non hi sianga na ming lu yon hi lup saka mi hing thaka hon bol nung pathian sikha na hongi tawa siang tho na mu khopin na gau mu theina hongoma hoi top na tang ton hin na hi chi leng na theu mulo hilo na hiu mu na hiu mi hin khwa leng no hin khwa leng atang sa ten wai zakin khel naman na theu khel naman tu si na hi tho thoi himale pathian thil thon piak eya pana de anei lo zaka Jesua ahon thil thon piak wai zaka eite tan de chu tang tonin na achi he wai pen ka tua ki pani ve ging tatia dia khel nalama sia ki sepa Chris Jesua hinga ki septia dia Chris Jesu kumpia nia ama noi kitulu tia dina tang ton pathian gam to ki panai wai hi awal zo Christian hin kho wai hi wal zo na hong ki pat diu na tunina ki vel thak din to pa min kon chia la hi Jesu Christ on nampa sang hot dam hima ai wai bana bang hot dam te ahin khwa zat na du gen lo hi lo na gen lo tel tua ya kon su pi khawai ai tuni na bulpan nai lo male pandin kisani alam pial khayo male tunia tho thaka Jesu mai kitulu din kisani anung tolyo male tuni na Jesu maya kibung khe thak ni kisat tam thak ni una yai lowa ging tu hin khwa sang thei lo di yai a om ngai wai na theu na za ku Christ bul pi te adik ma ai adik kyai loina imi hing lui cross a kin lup asisa pangchin iwa kai tho thei non dia kai tho tho di lo ai si sak dia hi cross a nang tua hing pe ni wai mi hing lui non lo Chris Jesua na hing ngai wai na hin na ding ina na pumpi ka hiang te diktal lo na van zat dia penon lo wa pathian na sep na dia pya khian ngai topa van zat dia kilat khia ngai Jesu kumpiai sap ngai alui pe na thakai he ngai hiya hi khada na hin na ahong ki pat na di hiya hi unaute hoi dina topa minin athakina konchi halai huchima abangin no leng hel nalam thua sisain ki sepun la pathian lam thua bel Chris Jesu hingin ki sepun hel nalama sisa bangin ki sepun unaute Lazar hi Paul Washer in again kazakha athei yom dia thei lo lem mai thei Paul Washer in again hi ama again na hi ke to kalompan bang Lazar wa kai tho de kileng Lazar hong tho chile ngong tho do hong tho mong lo dia hi en why he thei na kinelo power lo hi in him was life and that life was the light of man ama ki pa pia pom amin ging tate teng teng kyanga pathian tate swa thina pia wai thili thina nei chu Jesu ai himale Jesu wa paya Lazarus hong tho khia ina chile asisa hong tho a azial na puante wa botke ka kwa kyanga tudena Jesu khebula tudeni doi mat pa nuai na mat pa vuak tanga kep lowa oma hanmola gyak pa hi doya hol khiatin kwa khebula tua Jesu khebula tuai Lazar hi akai thoina Jesu kyanga mai sin si kaur lai si no manu mi ve chidia topa Jesu khalam hin na hon pia hi himale wai khalam hin na itan na nga na sa cross akin lup ngai hi mi hing lui cross a si ngai si hinahi una wai peni koila kasia cha accept experience zong dilo pathiani na again kwai asi banga no le ki sepun cheve ki baptist lutun hoya accept consider continuously consider that you are dead to sin wai hi ging tu te
suang phum ging tu te doctrine tunin huai dina ki sathak le cha to pa minan chia ka hi to pa ma yai kun de ka pawwana om to pa na sikha chinglo tak thu non piak ka puang khia na di lo dan ka gen kha kum le he pi takin hon ngai da min la ngai khete lung tanga panun thai mang sakin la a thei siam zom na riuna to pa na kha siang thoin amaute vahil zoi na dei banga ki gen te hon wal zo sakin na hon siam sak din na sa ngai na kun ge na hi unaute thumna inei zom dia huai mai na to pa maya to pa hon dam ki china nang thu mang loin ke thu khovel thu kana manga setan kumpin kana nei kha to pa hon ngai damin tunin la khebula to pa kong kilan thak tunin nang kumpi ding in kon sang thak chino mule nom na munwa ana ding din to pa minin kon nge nai ading ngamlo no mule le lung tanga kilana ki surrendera to pa kumpia samdinga to pa thune na hingdinga helna lama sisa ki sepdinga Chris Jesu kya hinga ki sepdinga to pa minan ngen kai hunaute unaw volzo Christian hin khwa ki chi COVID-19 na pan bit na ai ke unaw tuan mai wa thugen paleng den chianga sidilei thei kai himale kakipak ke bangjakin kakipak ke kipak lo ke kipak kai bangjakin kanun tang na ke dei danin zangleng kasina so tadi himale Jesu ama kumpe hi zakina tu ni tan hinga athu pong thei kai chi ka thei wai hi wa zo na unaw sumle pai min than nai lo leitang hilo wahi min let na vai om na hilo wahi Jesu heu tuliana nei na kumpia nei na hi unaw tu ni na wai dia na kilat khyang ngamle Jesu dia na lubuk phala tunia Jesu kumpia na nei dia le tun kilan khiain na nei ngam ke le unaw na kivel thak ngai si na lampia hi na tot Jesu avai hom theilo na te van ga malut pi zen zen lo de tau pa hon chi teng teng van tung kumpi ga malut ke ding ka pa va na om de lam hi mi te ke ai lut ding wai je kinu na ke ge ni lo ke bang ma hi lo himale hon jam pa da chiu tau pa cha min na lo Jesu Christ na hin kho tuk dak lo ama min khong mok lo te van kam lut pi lo de hi wai je kinu na ki vel thakin na kaminon tan ke ding nanna se pinon tan ke dinga Jesu ana ki tat khiak Jesu ana ki lat khiak nai agam hong tunga hi tuin agam tung sakin nahin khwa kilan khiain to pa minin kon nge nai to pa ging tu ka ki chiwa i male to pa lo vai hom na leo lo ka kamu ka ki sak thei na o lian lo pao to pa la kumpian nei thei dingin heu tulian an nei thei dingin namin kum ngam dingin to pa me hing sanga na on lao so dingin na on sa tak so dingin to pa kaluk ta ko na on semin na tan chinoi puang sa ganon tel nam kahi ke wa hi to pa na vai hom na on musakin to pa o na thili thei dan musakin to pa na khebula hong kilanom zen zen ule na na sem ding ka thum sakleng ngai ke to pa nang na sang khina ahin khwawa na wal zo na lag sak ding chi ka the to pa thu pi na nang kon piao na min kon pa to yu hi to pa na sikha mi khial hun ngai damin ka thum na gim nam tuin sang sakin ka to pa Jesu Christ minin kong thu mi amen